अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मज़दूरों का आलमी दिन है, तो इसी हवाले से बहुत सी बातें होंगी मज़दूरों से रिलेटेड। बिल्कुल, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, आपकी लाइव कॉल्स भी होंगे। लेकिन सुबह सवेरे पाकिस्तान का हम आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से, और आज की अच्छी बात है कि मज़दूर को मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, अगर किसी ने अपने यहाँ मज़दूर को मज़दूरी ना दी या टाल मटोल करता रहा तो इस बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन जिन 3 आदमियों के ख़िलाफ़ मैं मुद्दई हूँगा उनमें एक वो शख्स होगा जो किसी मज़दूर की मज़दूरी रखेगा या मज़दूर को उसकी मज़दूरी पूरी होने से पहले अदा नहीं करेगा। और किसी मज़दूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाना सख्त गुनाह है। दीन इस्लाम ने मज़दूरों के जो हकूक़ मुतय्यन किए हैं वो सरमायादार उनको नहीं दे रहे। सरमायादारों को भी इस हकीकत को समझ आना चाहिए कि इस दुनिया में कोई नहीं रहा, इसलिए मज़दूर को वक्त से पहले उसकी मज़दूरी देना हम सब की ज़िम्मेदारी है। जो लोग मज़दूरों की मज़दूरी मार लेते हैं उनके लिए दीन में सख्त ऐलान है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में भी बहुत कुछ होगा जो ख़ास तौर पर हमने आज के इस मौके पर, मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर हमने प्लान किया है। मज़दूरों के हकूक़ पर भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे किस्मत के सितारे क्या होते हैं। यस, किस्मत और हमारे सितारों के हवाले से सबसे पहले लेकिन उससे पहले हम शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। शुल भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम शुक्रिया साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्रिया साहब, अपनी खबर पर जाने से पहले आप यकीनी तौर के पर मुल्क भर के अंदर और दुनिया के दीगर ममालिक में भी मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की में मज़दूरों का कलीदी किरदार है। लेकिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट अलमिया ये भी है कि हमारे मुख्तलिफ इदारों में जो मज़दूरों की तंजीमें हैं वो मज़दूरों के हकूक़ के नाम के ऊपर ऐसे मरात हासिल कर रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ उन्होंने हासिल कर रखी हैं और अपने अहले खानों को वो भर्तियाँ करवा लेते हैं। और वो जो पिसा हुआ तबका है, वो सरकारी इदारे हों या निजी इदारे हों, उन्हें उनके हकूक़ फिर भी नहीं मिल पाते। आज सेमिनार्स होंगे, वहाँ पर जो छोटा तबका है मज़दूरों का उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उनकी यूनियन के जो सरबराहान हैं उन्हें भी अपने कंडक्ट के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करने की अशद ज़रूरत है। हुकूमतों को भी इनके हकूक़ का ख्याल यकीनी तौर पर रखना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी यूनियंस का भी ये कलीदी जिम्मेदारी है। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी टॉप स्टोरी है, ये मामला है कौमी ख़जाने और अवाम की सेहत के साथ जुड़ा हुआ। कोई भी हुकूमत हो, अवाम की सेहत की उनकी सेहत को यकीनी बनाना और रेवेन्यू कलेक्शन उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता 3 साल से वफाकी हुकूमत इस महाज के ऊपर मुसलसल पसपाई का दो चार है। उसकी वजूहात कुछ बासर कंपनियों की मुसलसल लॉबिंग है, जिसके नतीजे में आम आदमी से इजाफी टैक्स वसूली का सिलसिला जारी है। लेकिन 3 साल कबल जो कुछ टोबैको से वाबस्ता कंपनियां हैं उन्हें फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 3rd टियर मुतारिफ करा के उन्हें टैक्स छूट दी गई, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को सालाना 25 अरब रुपये से ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। 50 अरब से ज़्यादा अब तक नुकसान पहुँच चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेनेट की खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन खबर लेटेस्ट ये है कि जब भी बजट की तैयारी का अमल शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वो गैर मुल्की कंपनियां जिन्होंने लॉबिंग करके फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी करवाई, उनकी गैर मुल्की नुमाइंदे हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शुरू करते हैं, लॉबिंग करते हैं कि टैक्स को कम किया जाए। दुनिया के दीगर ममालिक के बरक्स, जहाँ पर पाकिस्तान ने WHO के कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, जिसके मुताबिक सिगरेट के फी पैक के ऊपर 70% हमने टैक्स लगाना है, सिगरेट नोशी रोकनी है। चूंकि पाकिस्तान के अंदर सालाना 1,60,000 अमवात होती हैं सिगरेट नोशी के बायस। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, जो कि पेरेंट कंपनी है PTC के, इसके रीजनल डायरेक्टर एशिया पैसिफिक रीजन गाय मेल्ड्रम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात की। उन्होंने वहाँ पर
डैम फंड्स के लिए 50 लाख रुपए का अतिया दिया, शेल्टर होम्स के लिए 20 मिलियन रुपए का उन्होंने अतिया दिया। लेकिन जब उन्होंने मुलाकात की तो दो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी ये अहम तरीन शख्सियात जो उस वक्त के रीजनल डायरेक्टर एशिया पैसिफिक रीजन थे जैक बोल्स, उन्होंने आके मुलाकात की थी, टैक्स रेट में कमी कर दी गई थी। और उस वक्त भी आलमी मीडिया ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था, बरतानवी हाई कमीशन को हदफ तनकीद बनाया गया था कि आप उस लॉबिंग का हिस्सा बन रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट को कम करवाना चाहती है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर गुज़श्ता रोज़ यही प्रैक्टिस जब दोबारा हुई तो वही बजट की तैयारी का अमल, वही मखसूस मौका और वही एशिया पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर वो दोबारा आए, मुलाकातें की, फंड्स दिए। तो इसके ऊपर बहुत सी दोबारा गुज़श्ता रोज़ तनकीद हुई, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस तासुर की नफ़ी करता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उसका वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद टोबैको जो मुहिम है, जो पॉलिसी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम पुरज़्म हैं कि पाकिस्तान से अंदर WHO के कन्वेंशन के मुताबिक हम जो टोबैको कंट्रोल है उसको हर सूरत उसको यकीनी बनाएंगे, क्योंकि आवाम की सेहत के ऊपर बराह रास्त उसका असर पड़ता है। और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान के अंदर तंबाकू नोशी के नतीजे में सालाना 1,60,000 अमवात होती हैं। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पर साबिक चेयरमैन हमें इस बात का कह चुके हैं कि दो कंपनियाँ जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं और जिन्हें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया है कि जब फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट कम किया गया तो इन दोनों कंपनियों की सेल्स रेवेन्यू में 33% इजाफा हो गया। तो उन्हीं के अफराद, उन्हीं के आला हुकाम आकर दोबारा हुकूमती शख्सियात से मिलते हैं, FBR के लोगों से मिलते हैं, वज़ारत ख़ज़ाना के लोगों से मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का विजिट करते हैं। तो दोबारा बहुत से लोगों को इसके बाद का तशवीश पैदा हुई कि दोबारा माजी की लॉबिंग शुरू कर दी गई है। कौमी खजाने को कितने अरब का नुकसान हुआ? देखिए 50 अरब रुपए का कम से कम नुकसान है। और इस हवाले से कुछ जो मुख्तलिफ इदारे उन्होंने FBR को तजावीज़ दी कि आप अगर इस टैक्स जो आपने WHO के साथ भी कमिटमेंट है कि आपने टैक्स रेट बढ़ाना है, अगर आप उसको बढ़ाएं तो आपको आइंदा 3 सालों के दौरान 205 अरब रुपए इजाफिया वसूल कर सकते हैं। आज के दिन FBR ने जो एस्टिमेट किया IMF के सामने 345 अरब रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना है। ये आपने आइंदा माली साल में गरीब आवाम से पूरा करना है। तो कंपनियों का मुनाफा ज़्यादा बनाने के लिए उन्हें टैक्स छूट क्यों दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चेयरमैन सेनेट ने एक खसूसी कमेटी कायम की थी सेनेटर कलसूम परवीन साहिबा की सरबराही में, अपने प्रोग्राम में भी हमने उनको टेकअप किया। 7 माह इस कमेटी ने काम किया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है इस रिपोर्ट में कि किस तरीके के साथ दो कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नतीजे में उनके सेल्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो छूट दी गई वो फौरी तौर पर वापस होनी चाहिए ताकि कौमी खजाने को इसका फायदा पहुंचे, ताकि ये रकम कौमी खजाने में जमा हो और अवाम की फलाह आमा के मंसूबों के ऊपर खर्च होनी चाहिए, ना कि ये कंपनियां मुनाफा जमा करके ये रकम बाहर ले जाएं और डैम फंड्स के लिए और शेल्टर्स होम के लिए मामूली सी रकम वो फंड्स करके दोबारा लॉबिंग करें। तो इस मामले को मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने टेकअप किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो सेनेट की कमेटी की रोशनी में आइंदा बजट के अंदर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि उन्होंने टैक्स छूट खत्म की है। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, अगली खबर की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है? जी, दूसरा मामला है वज़ारत दाखिला और चेयरपर्सन ओगरा के से मुतल्लिक है, जो जहां पर वज़ारत दाखिला ने नैब के खत के ऊपर साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी साहब समेत उसके साथ चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल खान साहिबा का नाम समेत 7 मजमूई तौर पर अफसरान के नाम ECL में डाल दिए। उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया चूँकि नैब एंग्रो LNG टर्मिनल की स्कैंडल की तहकीकात कर रहा है, जिसकी वजह से उनके नाम ECL में डाले गए। इस ECL में नाम डलने के बाद चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल खान साहिबा की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा गया, जिसके अंदर उन्होंने इस मामले की पूरी वजाहत की, बैकग्राउंड बताया कि वो 17 अप्रैल को नैब के सामने पेश हो चुकी हैं और उसके साथ साथ आपने ये जो इकदाम उठाया है कि उनका नाम ECL में डाला गया है, इससे ना सिर्फ उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है बल्कि रेगुलेटर ओगरा की साख को नुकसान पहुंचा है। ओगरा के अगर बाहर से मुख्तलिफ इन्विटेशन आते हैं, अथॉरिटी के हुकाम शिरकत करते हैं, जब नाम आपने ECL में डाल दिया तो आप कहीं शिरकत नहीं कर सकते। नैब की जानिब से जो 2-3 मामलात की तहकीकात हो रही हैं चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल के खिलाफ कि LNG टर्मिनल के लाइसेंस का मामला, वो उन्होंने अपने खत में वाजे कर दिया कि ये लाइसेंस साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान साहब के दौर में जारी हुआ। दूसरा मामला था जो उनकी खिलाफ कानून तैनाती का मामला है, उसके अंदर वो वाजे कर चुकी हैं। तर्जमान ओगरा का मौक़िफ़ आया है कि नैब के अंदर वो पेश हुई बतौर विटनेस
وہ بطور اکیوز پیش نہیں ہوئی تو جو بطور وٹنس پیش ہوا ہے اس کا نام اس سیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ دوسرا معاملہ ان کی تقرری کا تھا، جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ ایک پورا پروسیس ہوا تھا جس کے اندر لوگوں نے اپلائی کیا، شارٹ لسٹنگ ہوئی، انٹرویو ہوئے، اور جب انٹرویو کے بعد ان کو فائنل کیا گیا تو ہم ایک ذرائع نے اس وقت تصدیق کی تھی کہ اس وقت سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر فواز فاض صاحب تھے، اس سابق چیئرمین سعید امن خان صاحب کے ساتھ ایک تنازع ہوا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کریں، پیٹرول کا بحران پیدا ہوا تھا تو وہ ڈٹ گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت فواز صاحب نے کہا جی کہ ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں، عظمی عادل خان صاحب کو کہا گیا لیکن آپ اپنے استعفیٰ ہمیں لکھ کر دیں گے کہ جس وقت ہم آپ کو چاہیں ہٹا سکتی ہیں۔ تو اس وقت عظمی عادل خان صاحبہ نے، جس وقت وہاں پر ایک وفاقی وزیر بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں پیشگی استعفیٰ دینے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے خدمات سر انجام نہ دے سکی اوگرا کے مینڈیٹ کے مطابق تو میں خود ہی ریزائن کر کے گھر چلی جاؤں گی۔ تو یہ بات بھی واضح کی گئی کہ ان کی جو تقرری تھی پورے پروسیس کو فالو کیا گیا، پروسیس کو فالو کرنے کے بعد ان کی تقرری ہوئی، تو یہ معاملہ بھی نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ تو اس وقت انہوں نے دوبارہ استدعا کی لیکن وزارت داخلہ نے ان کا نام اس سیل سے نکالنے سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے اور ان کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ آپ کابینہ ڈویژن سے رجوع کیجئے، نیب سے رجوع کیجئے یا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے آپ اپنا نام اس سیل سے نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ نیب کے خط کے اوپر ان کا نام اس سیل میں ڈالا گیا ہے تو براہ راست جو خط وزارت داخلہ کو لکھا گیا اس کے اوپر ان کا نام نہیں نکالا جا سکتا۔ تو ایک بڑی اپسٹ پوزیشن ہے اوگرا کے لیے، دیکھنا ہوگا کہ وہ آئندہ کا فیوچر کورس آف ایکشن ان کا کیا ہوگا، لیکن وزارت داخلہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ ان کے خط کے اوپر ان کا نام اس سیل سے نکالا جا سکے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی، آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آج ملک کے بڑے شہروں میں موسم کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے لاہور کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 19 اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 19 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور آخر میں کوئٹہ کی بات کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 11 اور زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ جی ہاں جناب، یہ تو تھا موسم کا حال، لیکن قسمت کا حال کیا ہے؟ اور خاص طور پر قسمت کو لے کر جب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ قسمت چمک اٹھی یا بہت قسمت چمکی ہوئی تھی لیکن بیٹھ گئی، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ جی ہاں، اس پر آج ہمارے ساتھ آغا بہشتی صاحب ہوں گے اور انسا بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم یہی بات ڈسکس کریں گے کہ قسمت کا انسانی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آغا بھائی، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ قسمت کا لینا دینا کتنا ہے ہمارے ستاروں کے ساتھ؟ جی، سب سے پہلے ایک دعا سے اور پھر اس کے بعد آپ کی سوال کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طواعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قسمت تین طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بنا کر چھوڑ دیتا ہے اور پھر آپ محنت کرتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے ہیں اور اپنی قسمت کو بناتے ہوئے بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بعض محققین کے لیے ایک حتمی قسمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی قسمت میں لکھ دیتا ہے، جو معین قسمت ہے، چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے اس کی قسمت میں زندگی میں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ فیصلے غلط کر جاتے ہیں، اچھی قسمت تو تھی، فیصلے غلط کرنے کی وجہ سے ان کے زندگی کے جو عروج تھا وہ زوال کی طرف چلا گیا۔ تو ان تینوں چیزوں کو لے کر علم فلکیات بحث کرتی ہے۔ علم فلکیات کی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ باقاعدگی سے سیاروں کی مدد سے، جیسا ہم سیارے دیکھتے ہیں تو آپ کسی کے بھی ذائچے بناتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے سیارے بھیجا ہے
اور کتنے برے سیارے آپ کی زندگی میں موجود ہیں. اگر اس دوران آپ کی قسمت میں کچھ گائیڈ لائن مل جاتی، آپ کی قسمت میں کچھ اچھے ستارے نہیں ہیں، یا ایسے کسی دن آپ جو ہے وہ کام شروع کرتے ہیں، مثلا گھر شروع کرتے ہیں، وہ دن زوال تھا یا نحس تھا یا دن اچھا نہیں تھا اور آپ کے سیارے جو ہے وہ گردش میں تھا، تو اگر اس دوران آپ کچھ بھی کام شروع کریں گے تو ماہرین فلکیات کے یہ خیال ہے کہ آپ کے لیے مشکلات، مسائل، پریشانیاں بڑھیں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ایک انسان کی محنت کے اوپر ہوتا ہے، جو محنت کرتے ہوئے مشورہ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور محنت کرے تو ظاہر بات اس کی قسمت کھلتی ہے. جیسے قسمت بدلنے میں انسان کی محنت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت دخل اندازی ہے. تو جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں رات سونے کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ جتنی محنت کرو گے میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ انسان کی محنت ہونا بہت ضروری. جیسے میں گلگت بلتستان سے میرے تعلق ہے، میں ایک علاقے ہیں وادی برشینبرگ کے، ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، سب کو معلوم ہے. میں وہاں کا قانونی اور رجسٹرڈ نمبردار بھی ہوں وہاں کا، اس علاقے کا. میں نے اپنی محنت کو علم دین، دینی تعلیم حاصل کرنا تھا، وہاں سے نکل کے علم فلکیات کی طرف چلا گیا. آج آپ کو معلوم ہے کہ میں یورپ، امریکہ، دنیا کے ہر بڑے بڑے چینل پہ بیٹھتا ہوں. انسان اپنی گائیڈ لائن کے ساتھ، میں نے اپنے ستارے دیکھا جب میں نے پڑھنے شروع کیا کہ کہاں سے مجھے عروج ہو سکتا ہے. اس عروج کی بنیاد پر آج دیکھیں میں عمران خان یعنی وزیر اعظم سے لے کر دنیا کا ہر اس بندے کے لیے تقریباً میں مشورے دیتا ہوں، ان کے ذائچے بناتا ہوں اور لوگوں کو گائیڈ لائن دیتا ہوں. جس سے جی چاہے بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہوں. میری مالی حالات بہتر ہو گئے، مجھے لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے. تو انسان یہی مثال لے لے، میری مثال لے لے. اگر میں اپنے گاؤں میں نمبردار ہوتا تو یقیناً وہی نمبردار کے ماحول میں رہتا، وہی حالات میں رہتا. تو انسان کے فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آپ کے ساتھ شامل ہو تو پھر انسان آگے بڑھ جاتا ہے. بے شک. مگر یہ بات ہے کہ علم فلکیات کی روشنی میں اگر آپ کی شادی کمر در اقرب میں کرو گے، نحس میں کرو گے، اچھے دنوں میں نہیں کرو گے تو پھر زوال کی کیفیت ہمیشہ آپ کی رشتوں میں بھی رہے گی، آپ کے کاموں میں رہیں گے. اور ساتھ ساتھ اگر جاب کے بارے میں مثلا آپ کوئی شو شروع کر رہے ہیں تو اگر شو شروع کرتے وقت اس دن چاند کی ہن ہو یا سورج کی ہن ہو یا آپ کے ستارے گردش میں ہوں تو اس کے پھر علم فلکیات نے راستے بھی بنائے کہ آپ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی. قرآن کی یہ سورہ پڑھو، بلا ٹل جائے گی. اللہ پاک کے ناموں سے وابستہ ہو جاؤ، ائمہ اہل البیت کی دعاؤں سے وابستہ ہو جاؤ تو آپ کی زندگی کی مصیبتیں، پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. صحیح. انسا کی طرف بھی چلتے ہیں، انسا سے بھی پوچھتے ہیں. انسا، آپ کے کارڈز کیا کہتے ہیں کہ انسان کا انسانی زندگی کا قسمت سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم، گڈ مارننگ. آپ وعلیکم سب السلام، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، بہترین. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے چوز کیا ہے قسمت، تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی قسمت لکھی جا چکی ہے لوہے قلم میں. پہلے ہی ہر چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے، لیکن اس میں کہ کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. انسان کی اپنی کوشش ہیں، اپنی ایفرٹس ہیں کہ انسان اپنی قسمت کو کس طریقے سے اس راستے پہ لے کے چل رہا ہے، کیا چیزیں آپشنز اپنے اپنا رہا ہے. وہ بالکل آغا صاحب نے بالکل بات صحیح کی کہ آپ مشورے سے، اپنے ستاروں کی چال ہے، ٹیرو کارڈز کی گائیڈنس ہے، ان سے آپ لیں تو آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گی. بجائے یہ کہ اب دیکھیں آپ کی لائف میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ کریئر کو لے کر، چاہے آپ کو ریلیشن شپ کو لے کر، بہت ساری بزنس کو لے کر آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے لکی کیا ہے. یہ اس طرح اگر آپ وداؤٹ ایڈوائز اور وداؤٹ گائیڈنس کے اگر آپ کوئی چیز، کوئی آپشن آپ کر لیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو نقصان ہو، آپ کو لاس ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ مشورہ کر لیں، گائیڈنس لے لیں ٹیرو کے حساب سے، ایسٹرولوجیکل، نیمرولوجیکل. اللہ نے یہ علوم بھی اللہ نے ہی اتارے ہیں. صحیح. تو اس سے آپ کو گائیڈنس ملے گی، آپ ہی کا فائدہ ہے. صبح سویرے پاکستان.
सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। और जल्दी से पहले जरीना जो कॉलर थी हमारे साथ उनको जी जवाब शबाहत देते के हैं। बारे में बिल्कुल ठीक है। और इनके सितारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मुझे थोड़ा मौका भी मिला इसके ऊपर देखने के और मुझे लगता है ये 100% ये डॉक्टर बनेगी और मुस्तकबिल इनका बहुत शानदार। और शादी के बाद मुझे लगता है कि ये बैरून मुल्क अरब कंट्री या कनाडा की तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं जी। ओके, और उनसा आप क्या बताएंगी? जी, सबाहत के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, प्रेजेंट का भी फूल है, फिर पास्ट का भी पेज ऑफ कप्स है। तो इनकी जो मेडिकल स्टडीज़ हैं वो अभी स्टार्ट हुई हैं, फर्स्ट ईयर में होंगी या सेकंड ईयर में होंगी। उसके बाद जो मैंने फ्यूचर का कार्ड बड़ा बहुत पॉजिटिव सक्सेस का कार्ड निकाला है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इंशाल्लाह इनकी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट होंगी और ये सक्सेसफुल रहेंगी इस फील्ड में। ऑल राइट जी, ठीक है जी। एक और कॉलर हैं, हुमा है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे हुमा? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं काफ़ी अर्से से कोशिश कर रही हूँ अपने लिए कोई कारोबार डेवलप करने के लिए ना, तो उसमें अभी तक मुझे कोई पाथ नहीं मिल रहा। अगर मैं स्टार्ट लूँगी तो मुझे सक्सेस होगी या फिर मेरा लॉस होगा? अच्छा, तो आप अपनी वालिदा का नाम बता दें और वालिद। मेरी वालिदा का नाम हमीदा है और वालिद का नाम मुश्ताक है। जी, हमीदा साहिबा और मुश्ताक आपके वालिद का नाम है। साथ ही रहिए लाइन पे। पहले कोई स्पेसिफिक बिजनेस है जो आप करना चाहती हैं या ये पूछना चाहती हैं कि मैं क्या बिजनेस करूं? नहीं, मैं एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहती हूँ, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट हो या स्कूल इस किस्म का, यूनिवर्सिटी टाइप का जो है ना करना चाह रही हूँ बिजनेस, लेकिन अभी तक कुछ वो नहीं मिल रहा मुझे कोई। ओके ओके ओके, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। मुख्तसर जो 1 मिनट में जो बना सकते उस हिसाब से हुमा का जो है वो 2020 के बाद इनके सितारों की तब्दीली है और मुझे लगता है कि इसकी किस्मत में आने वाला वक्त काम, कारोबार और पैसे की फरवानी के साथ अच्छी ज़िंदगी यकीनी होगी। और अगर आप इन रुकावटों से निकलना चाहती हो तो सूरह 28 पारा में 3 सूरह हैं, सूरह तकाबुन, सूरह तहरीम और सूरह तलाक। आप रोज़ाना एक सूरह पढ़े, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और काम कारोबार की जो रुकावटें आपके सामने वो दूर हो जाएंगे और आपके लिए हर रास्ता खुल जाएगा इंशाअल्लाह। ऑल राइट, उनसा जी, हुमा के बिज़नेस के जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो बड़े ब्लॉकेज नज़र आ रही है मुझे। काफ़ी अरसे से 6 महीने या 1 साल से बिल्कुल उनका कारोबार जो है वो जो चाह रही हैं, जिस चीज़ में भी हाथ डालती हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद जो प्रेजेंट में एस ऑफ कप्स है, इनकी ख्वाहिश भी बहुत है, इन्होंने बड़े दिल से ये चीज़ जो है चूज़ की है। लेकिन फ्यूचर का जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा इनके पास आ रहा है लेकिन थोड़ी सी ब्रेक के बाद, 6 महीने के बाद, मतलब हो सकते 2019 गुजरने के बाद, जैसे ही 2020 स्टार्ट होगा, इनका जो बिज़नेस है वो इंशाल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी इनके लिए बताऊंगी, छोटा सा सदका है कि ये हर हफ्ते के दिन पीली दाल, जितना भी हिज़्ब तौफीक होती है उसका सदका दें। ऑल राइट जी, ठीक है। अभी हम जल्दी ज़रा ये पूछते हैं, आगा भाई आप बताइए कि जो लोग मई में, अब आज 1 मई है, तो इस महीने जो पैदा होने वाले लोग हैं उनकी किस्मत क्या रहेगी? कौन कौन सा काम उनके लिए अच्छा रहेगा? ये मरीख वालों के लिए ये जो मई का जो महीने हैं, 15 तारीख के बाद जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएंगे और जिनके काम कर्ज माली मसाइल हैं मरीख के, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रास्ते हैं और ये असर रहेगा जुलाई और अगस्त तक। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जिनका सियारा जो है वो ज़ुहल है, उनके लिए इस महीने में यानी खुसूसन मई के महीने में बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सिलसिला खुसूसन जिनकी शादियां मरी या ज़ुहल से जिनका ताल्लुक़ है, उनको थोड़ी एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अलबत्ता जिनका सियारा सूरज है, उनके लिए खुशबख्ती किस्मत के मेहरबानी के साथ, जिन लोगों की जॉब की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छी खबर, सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात के जो ख्वाहिशमंद है उनके लिए अच्छी खबरों के साथ ये महीना जो है वो दाखिल हो रहा है। ठीक है जी। कॉलर्स हैं हमारे साथ, असद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। जी असद, क्या पूछना चाहेंगे आप?
सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे, हम जिम्मेदार करते हैं कि मसला जो भी जिम्मेदार करते हैं वो नुकसान में आता है। अच्छा। ओके, तो क्या मतलब जो भी पूछना बेचते हैं वो नुकसान में आती है और हम वालिद साहब का कर्जा है वो भी नहीं उतार सके हम। ओके, वालिद और वालदा का नाम बताइए। मोहम्मद हुसैन शाह वालिद का नाम, गुलाम सकीना वालदा का नाम नहीं। वालिद का नाम क्या बताया? नोमान। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जी हाँ मोहम्मद जी। हुसैन। मोहम्मद हुसैन एक वालिद बात का और- नाम और गुलाम सकीना आपकी वालदा का नाम है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1987। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत बस नहीं है। दोनों को ज़रूरत नहीं है। हाँ जी जी। ठीक है असद, आप साथ ही रहिए, आगा भाई बता रहे हैं। जी असद, आपके लिए कारोबार तो ठीक है, मगर कारोबार से बेहतर ये है कि आप अगर कोई जॉब तरतीब देते तो बहुत बेहतर है। अलबत्ता असद, सितारों के हिसाब से 2021 अक्टूबर और नवंबर से आपके सितारों में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली नज़र आ रही है और उसके बाद आपके हालात में बेहतरी होगी। जैसा आपने ख़ुद कहा कि मेरी मसले, मसाइल, मुश्किलात, रुकावटें, माली मसाइल, कर्ज़, नुकसान मुझे भी नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि आगे अच्छी ज़िंदगी आने वाली है। खुदा पे पूरा भरोसा के साथ आगे बढ़ो इंशाअल्लाह। सूरह नसर और सूरह हूद की आप तिलावत करें, आपकी मुश्किलात में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर शुमाइला है हमारे साथ। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? कौन जमील भाई? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने पूछा अपनी बेटी के लिए कि जी, पूछिए। एक तो वो जॉब करती है, डेट ऑफ बर्थ उसकी है 1994। आपकी बेटी का नाम क्या है? कोमल। कोमल आपकी बेटी का नाम है। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? हाँ, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, ठीक है। अगर भाई शुमाइला माँ का नाम, जी। अब्दुल मजीद वालिद का नाम, कोमल लड़की का नाम, और पूछना क्या चाहती हैं मेरी आप शुमाइला? उसका सिस्टर का नाम फजीलत है, उसकी मदर का नाम। आप अपनी बेटी का पूछ रही हैं या नहीं, सिस्टर की भांजी का, बेटी का पूछ? भांजी का पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर आप अपनी भांजी की, जो आपकी बहन और बहनोई है, उनका नाम हाँ जी, बताइए ना। बहनोई का नाम अब्दुल मजीद है और बहन का नाम फजीलत। फजीलत। फजीलत है। और क्या पूछना चाहती हैं आप? बेटी की शादी के लिए पूछना था कि कब होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, और मतलब उसके लिए कौन सा हिस्सा सही रहता है जायचे के मुताबिक। और दूसरा ये कि जॉब वो आजकल कर रही है एक स्कूल में बहुत अच्छे, लेकिन अब एक और जगह से उसको मतलब ऑफर हुई है, तो वो दूसरी जगह उसके लिए कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त शादी के लिए है। ऑल ठीक राइट है। शुमाइला। शुमाइला, साथ ही रहिए आप हमारे। खैर, शादी तो अगस्त के बाद मुझे लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा और मुझे लगता है कि इनको चाहे सूरह ताहा और सूरह यासीन ये पढ़े और इंशाल्लाह हर हाल में अल्लाह असबाब मुहैया करेगा। उनकी तब्दीली बेहतर मुस्तकबिल की निशानदही है। अलबत्ता मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँ, देखो एक मुकम्मल जब तक जायचा नहीं बनता है उस वक़्त तक हज़ारों लाखों सितारे निकालते हैं, फिर उनमें से आपके सितारे ढूंढते हैं, फिर आपके सियारा तो ऑलरेडी तो पता चल जाता है एक मिनट में भी, मगर जो सितारों के अंदर जो चीज़ें उसके ज़रिए फ़ाइनल जो है वो फ़ैसला करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सूरह जो आपने बताया उस हिसाब से सूरह ताहा और सूरह यासीन की ये तिलावत करेगी और शादी भी होगी। आगे मुझे लगता है किस्मत बहुत ही ज़बरदस्त होगी इंशाअल्लाह। ऑल राइट, उनसे आप क्या बताएंगी? जी, 2019 में तो इनकी शादी का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है, लेकिन 2020 या 2021 में इनकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। शादी के लिए मैं ये कहूँगी या लतीफ़ो ये पढ़े, हर नमाज के बाद 129 टाइम्स या लतीफ़ो पढ़ें और उसके बाद इशा के बाद सूरह ताहा पढ़कर दुआ करें शादी की। ऑल राइट, ठीक है जी। शुमाइला, आपको जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच शुमाइला फॉर कॉलिंग। बात कर रहे थे कि मई के महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनकी आप जिस तरह से बता रहे थे, तो उनसा आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? आज यकम मई है और मई में पैदा होने वालों की किस्मत कितनी अच्छी है, क्या अच्छा होगा उनके लिए, क्या बुरा होगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आज जो फर्स्ट डेट है, फर्स्ट में जो भी पैदा होते हैं, चाहे वो 1 दिसंबर हो, 1 जनवरी हो, चाहे 1 फेब हो, फर्स्ट जो है बहुत ज़्यादा लकी नंबर है, यानी कि नंबर 1। तो ये इनकी जो किस्मत जो है बड़ी अच्छी गुजरती है, कामयाब होती है, जिस काम में भी वो हाथ डालेंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा, टॉरस के आज 1 मई है, तो टॉरस के हिसाब से मैं ये बात करूँगी कि बड़े स्टबन होते हैं,
ضدی ہوتے ہیں. جس کام کو سوچ لیں ایک دفعہ وہ کر کے ان کو گزرنا ہوتا ہے. پریکٹیکل ہوتی ہے ان کی سوچ, بڑی پریکٹیکل. ایموشنز اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ دماغ سے سوچتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے جو کریئر جو ہے نا, ٹریولنگ, ان کا ایسا کوئی کریئر ہونا چاہیے جن کی ٹریولنگ ہو. اس میں چیز میں بہت خوش رہیں گے. یہ بزنس مین بڑے اچھے ہوتے ہیں. بینکنگ ان کا بہت زبردست ہوتا ہے اگر یہ بینکنگ کے شعبے میں جائیں. اس کے علاوہ ٹورس جو ہے کریئر کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹورس والے کچھ جو جاب کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو اس مہینے کے اینڈ میں ان کو جاب مل جائے گی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. انسا, آپ کے کارڈز کیا بتائیں گے سمونہ کو؟ جی, ان کے ہیلتھ کا ایشو کافی ٹائم سے چل رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ علاج کرتی ہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا تھوڑے ٹائم کے بعد, 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی. یہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں 7 دفعہ, پانی میں دم کر لیں یا دوائی پہ دم کر لیں اور اس سے کافی زیادہ ان کو افیکٹ ہوگا. اور ان کے جو ہسبینڈ کا جو ایشو بتا رہے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ پھنسے ہوئے ہیں. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی اور کاروبار میں وہ ہاتھ ڈالیں یا جاب کریں. یہ جو سچویشن ہے اس سے نکل جائیں. بس یہ والا جو سچویشن ہے, یہ کاروبار بالکل بھی ان کے لیے راست نہیں آئے گا جتنی بھی وہ کوشش کریں. آل رائٹ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, لطیف صاحب ہیں. لطیف صاحب السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا جو ہے پوتا ہے تو طلحہ, والد کا نام ہے توقیر. اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا مجھے. اور والدہ کا نام؟ ہینا. تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. پوتے کا نام کیا ہے؟ طلحہ. پوتے کا نام طلحہ بتائیں. اور ان کے والدہ کا کیا نام ہے؟ والد کا نام توقیر اور والدہ کا نام ہینا. ایج کتنی اس کے اندازاً؟ کیا عمر کتنی اس کے اندر؟ ایج کتنی ہے طلحہ کی؟ اندازہ 8-9 سال ہے جی. 8-9 سال. خیر 8-9 سال والے کے بہتر ہے, آپ نے پوچھا. چلے بہتر ہے کہ مجھے تعلیم کے بارے میں, یہ اپنی تعلیم ویسے بھی ہم لوگ اچھی چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تعلیم مکمل کرے گا. اور اگر اس کے 417 کے عدد کی طرف چلے جاؤں تو ان کو چاہیے کہ میڈیکل والی سائٹ کی طرف دیکھ لیں یا تو افواج پاکستان کی طرف بھیجیں. مجھے لگتا ہے کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. انسا. جی, مجھے لگتا ہے کہ پڑھائی میں بالکل بھی اس بچے کا دل نہیں لگتا ہے اور ماں باپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کی طرف سے. اب لیکن میں یہ کہوں گی کہ ابھی ان کی کم عمری ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرتے رہیں. آگے جا کے یہ بہتر ہو جائیں گے. تھوڑا 9th میٹرک میں جب آئیں گے, یہ 9th 10th میں آئیں گے تو ان کی سٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ. آل رائٹ. لطیف صاحب, کیا ایسا ہی ہے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے طلحہ کا؟ تھوڑا سا سست ہے. آل رائٹ, سست ہے ذرا. چلیں لطیف صاحب, تھینک یو, آپ نے راولپنڈی سے کال کی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کمل ہے لاہور سے. جی السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام کمل محسن ہے, میں میرڈ ہوں اور ایکچولی کچھ بہت سارے سوال ہیں. ایکچولی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی اپنی بیماری کے بارے میں. بہت زیادہ میری لیگ جو ہے نا بہت زیادہ اسٹریچ رہتی ہے, پین رہتی ہے اس میں, کافی بیمار رہتی ہوں میں. اچھا. دوسرا جو ہے وہ ذہنی الجھنیں بہت زیادہ ہیں. صحیح. اور تیسرا جو ہے, ہاں جی, تیسرا میم یہ جاننا چاہوں گی کہ اپنا گھر جو ہے ہم کب تک خرید سکیں گے گھر؟ اوکے. والد والدہ کا نام جلدی سے بتا دیجیے. والدہ کا نام شمشاد. اور ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی, قرضے جو ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی والدہ اور والد کا نام بتائیے گا. شمشاد بیگم والدہ کا نام ہے اور محمد سعید والد. شمشاد بیگم اور محمد سعید. کنول نام بتائیں. کنول محسن. ہاں جی. اور یہ بتائیے حالات میں بہتری کب تک آئے گی؟ اور میری چھوٹی سی بیٹی ہے 9 ماہ کی, اس کے فیوچر کے بارے میں. ایک کی کافی ہے بس. ٹھیک ہے جی, پہلے آپ کے بارے میں بتا دیں.
वैसे भी जायचे जो है ना, ये जायचा जो है वो एक लंबा काम होता है कि वो मैं आपको सही बताऊं, कम से कम मुझे एक जायचा तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं। तो ये बस हम उस सवाल के मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए प्रेडिक्शन करते हैं, वरना तो इस तरह करें तो बहुत ही आसानी तो नहीं, वही तो नहीं है, इसके ऊपर बड़ा लंबा काम होता है। देखो सही बात करनी चाहिए, और इसको देखते हुए कि मैं आपने सवाल किया है उससे मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी किस्मत के उरूज दाखिल हैं, और मुझे लगता है अगले 3 साल तक आप मुकम्मल अपने घर, पैसा, दौलत, कामयाबी, बुलंदी हासिल करने में बिल्कुल कामयाब हो जाओगी। आप सूरह आला और सूरह फातिहा की एक बार आप रोज़ाना पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगे। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिन अब बाकायदगी से शुरू हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी उनसा, अच्छा, इनकी हेल्थ का इशू मुझे इस तरह लग रहा है कि इनको कोई ऐसी बीमारी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये सोचती बहुत ज़्यादा हैं। ये इनको डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से इनको कभी लेग में, पैर में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी इनको सर में दर्द हो जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन है। तो ये अपनी सोच को थोड़ा सा बेहतर करें और इतना ज़्यादा कम सोचें। ठीक है, परेशानियां तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा भी रखना चाहिए। दूसरा ये है कि इनका जो घर का इशू है, इसलिए घर में ये शिफ्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि इनके फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये माली हालात 2 साल और लगेंगे इनको घर चेंज करने में। घर ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है कि चेंज हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, लेकिन अपनी माली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, सदकात दें, काली चीज़ का सदका दें ये हर हफ्ते के दिन। ऑल राइट, ठीक है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। यस, हमारे साथ एक और कॉलर है करामत अली। करामत साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? सर वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है आजकल। मेरे बच्चे मेरे नाराज होकर अपने नानू के पास चले गए हैं, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है। मुझे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अच्छा, अपनी वालदा का नाम और वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम अहमद अली शाह और वालदा का नाम है साबरा बेगम। ठीक है जी, साथ ही रहिए जी। उनसा अगर आप पहले बता सकें क्विकली, क्योंकि ब्रेक पे जाना है जी, आप बता दें। देखिए, इनकी परेशानी का जो उनसुर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और मुझे लगता है रास्ते बनेंगे। जो मुश्किलात या मसाइल या परेशानी से गुज़र रहे हो अचानक ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है बेहतर सियारा आपके जायचे में दाखिल हो चुका है, जिससे आपके गुज़श्ते बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। यकदम हालात के बेहतरी के साथ साथ मसाइल और मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म होकर एक अच्छी ज़िंदगी इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर अल्लाह ताला आपके जायचे में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। मुझे जो नज़र आ रहा है टैरो कार्ड्स में, जी टैरो कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो बेगम है चली गई हैं वाकई नाराज़ होके। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन करें, बातचीत से अपने मसले हल करें, बातचीत बड़ों को बीच में बिठाएं, मसला हल हो सकता है। उनसा थैंक यू सो मच, करें, इंशाल्लाह इनकी बेगम जो है वापस आ जाए। ऑल राइट उनसा, थैंक यू सो मच आका भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे और मजदूरों के आलमी दिन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। आलमी यौम मजदूर है आज, और हकीकत तो यही है कि मज़दूरों के इस दिन को मनाया तो हर साल जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने से मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी भी आती है या नहीं, कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान के मज़दूरों को लेकर अगर बात की जाए तो इन मज़दूरों को जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है, बेशक इन्हीं मज़दूरों की बदौलत किसी भी मुल्क की मईशत भी चलती है, तो इनको कितना फैसिलिटेट किया जाता है, और इनके हकूक़ क्या हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इनका इस्तेहसाल हो रहा है, कौन से बुनियादी हकूक़ हैं जिनसे ये मज़दूर तबका अभी भी महरूम है, इनके मसाइल हल क्यों नहीं होते, कहाँ है इनके मसाइल का हल, और इससे भी बढ़कर कि ये आखिर इनके मसाइल हल कौन करेगा। आज हम इसी सारे मामले पर बात करेंगे
हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। बिल्कुल, मेहमानों को तारुफ करवा देते हैं आपसे। कादिर खान मुंदखिल साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, डॉक्टर इमरान माहिर ज़हनी सेहत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस मामले पर। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको। और मैं चाहूँगा सईद साहब, सबसे पहले तो इस्लाम हमें, दीन हमें मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से मज़दूरों को किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, सबसे पहले तो इस पे आप रोशनी डालें कि इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन इंसानियत है, ये सिर्फ़ मुसलमानों का दीन नहीं है, ये दीन इंसानियत है। अल्लाह हमारा रब्बुल आलमीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और हमारी किताब कुरान मजीद ज़िक्रुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए नसीहत है। तो इसमें जो दिए गए कानून हैं वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारी रहनुमाई फरमाई और इरशाद हुआ कि ला यज़लिमून वला युज़लमून, कि ना तो वो लोगों पर जुल्म करेंगे ना उन पर जुल्म किया जाएगा। एक माहौल दिया, एक उसूल दिया। और इसके साथ साथ मेहनत कशी के हवाले से तो खुसूसी तौर पर जुम्मा कितना अहम फरीज़ा है। हुक्म है कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए जुम्मा की तो फिर अल्लाह के रिज़्क़ की तलाश में निकल खड़े हुआ करो, जाया करो। और फिर जो मेहनत करता है वो दर हकीकत सोसाइटी का मोहसिन होता है, और मोहसिन को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे ग़ुलाम, उस दौर में ग़ुलाम होते थे, तो ये तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खुद खाओ इनको खिलाओ, जो खुद पहनो इनको पहनाओ। फिर रिसालत वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीने के खुश्क होने से पहले अदा करो। आज जितना इस्तेहसाल होता है भट्टा खिश्त वाले या जो दूसरे शोबों में करते हैं मज़दूरों के साथ। और फिर एक और हदीस पाक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ मिलता है वो तुम्हारी सोसाइटी के कमज़ोर लोगों की बरकत से मिलता है, तो इसलिए उनको कभी भी निगेट ना किया करो। और ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तलब कस्ब हलाल है, हलाल के लिए कोशिश करना, ये एक फ़राइज़ के बाद फरीज़ा है, अहम फरीज़ा है जी। तो जो मज़दूर कोशिश करता है, सच्ची बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कितनी हसीन ख्वाहिश है। आप दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व हशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, कि मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख, मिनिमम लेवल जो ज़िंदगी गुजारने का है, मिस्कीनी की हालत में मौत दे और मिस्कीनों के साथ मेरा हशर फरमा। और खुलफ़ाए राशिदीन इस हवाले से हमारे लिए मिसाल है, उनकी जो तनख्वाह थी वो मेहनत कश की जो मजदूरी होती थी उसके मुताबिक वो अपनी तनख्वाह मुतय्यन करते थे, ताकि उनके खुदा के मसाइल का इल्म हो। अगर इतने पैसों से उसका गुजारा हो सकता है तो फिर हमारा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी दीन में इस्लाम में वाज़े अहकामात हैं कि मज़दूर के क्या हकूक़ हैं और उसकी मज़दूरी किस वक्त आपको अदा करनी चाहिए। आलिया उमैर साहिबा भी हमारे साथ हैं, अवामी वर्कर पार्टी की नुमाइंदगी करी हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे यही बात करना चाहेंगे, हर साल हम ये आलमी दिन मनाते हैं मज़दूरों का, हमारे मज़दूर बहन भाइयों के मसाइल हैं क्या आखिर? और जाहिर है आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती हैं और इन्हीं लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस है, आखिर इनके मसाइल हल क्यों नहीं होते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो समझने वाली ये है कि सरमायादारी निज़ाम के ही पैदा करदा मसाइल हैं जो कि मज़दूर फेस करते हैं। ये मज़दूरों की कोई अपनी कमज़ोरी या कमी की वजह से नहीं है, ये सरमायादारी निज़ाम पलता ही मज़दूरों के इस्तेसाल पे है। तो अगर हम मज़दूर के मसाइल के हल की बात करें और सरमायादारी की बात ना करें तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल बेमानी है। और अगर देखा जाए कि जिस पैमाने पर सरमायादारी का फ़रोग़ पिछले 30-40 साल में ख़ास तौर पे इसने जो शक्लें इख्तियार की हैं, इसने दुनिया भर में एक नई लहर पैदा की है सरमायादारी मुखालिफ तहरीकों की, जिसको पाकिस्तान के अंदर तेज़ करना मज़दूरों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
تو مزدوروں کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مزدور بہت سارے بیشتر جو ہمارے ملک کے اندر مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کو مزدور تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. یا تو ان کے پاس کوئی باقاعدہ کانٹریکٹ نہیں ہے, پکی ملازمتیں نہیں ہیں, یا ان کو مزدور تسلیم ہی نہیں کیا جاتا, جس کی سب سے واضح اور بہترین مثال گھر میں کام کرنے والی وہ عورت ہے, وہ گھریلو عورت ہے یا بیوی ہے جو کہ جس کی اگر کام کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں, اور یہ ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر, تو وہ کم از کم ماہانہ تقریباً 50,000 تک تو جاتی ہے. تو یہ وہ 50,000 ہیں, اگر ہم ایک فرضی فگر بھی لے لیں, جو کہ سرمایہ دار اپنے جیب میں ڈالتا ہے اور اپنے لیے بچا لیتا ہے اس عورت کی بغیر معاوضہ مفت کی محنت سے کا استحصال کر کے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم مزدور کس کو کہتے ہیں, اور ان تمام لوگوں کو مزدوروں کی کیٹیگری میں ڈالنا پڑے گا جن کے پاس یا تو جو کہ انفارمل لیبر کہلاتے ہیں, جو کسی بھی قسم کے اعداد و شمار میں ابھی تک نہیں ہیں, جس کا کچھ رپورٹس تو یہ بتاتے ہیں کہ 80% سے زیادہ ہماری اکانومی اس وقت انویزیبل اکانومی ہے, یعنی کہ ان مزدوروں پر مشتمل ہے جن کے پاس کوئی کانٹریکٹ, کوئی لیبر لا, کوئی کم از کم تنخواہ کی رولز ریگولیشنز اپلائی ہی نہیں ہوتے. اور پھر یہ جو ہمارے کھیت مزدور ہیں یا گھریلو عورتیں ہیں, ان تمام لوگوں کو جب تک کہ ہم مزدور نہیں تسلیم کریں گے تو ہم یہ مزدور تحریک اور مزدور جو بیسکلی پاکستان کی بھاری اکثریت ہے اس کا حال بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بحیثیت مسلمان ہمیں مزدور کا خیال کس طرح رکھنا ہے, یا کون کون سے اقدامات ہمیں لینے کی ضرورت ہے, ان سارے معاملات پر تو بات ہو گئی. میں یہ چاہتا ہوں قادر خان صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ بحیثیت معاشرہ ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں. کتنی حکومتیں بدلیں اور ہر آنے والی جمہوری حکومت کا ایک ہی نعرہ تھا کہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا, عام آدمی کو زندگی بدلنا ہماری اولین ترجیح ہوگی. لیکن کئی سالوں, کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملاً طور پر ایسا بالکل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ کے خیال میں کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر سال میں ہم مزدور ڈے منا رہے ہیں, اور مزدور ڈے بھی کس کی وجہ سے منا رہے ہیں؟ شکاگو کے مزدوروں کی وجہ سے. کاش شکاگو کے مزدوروں جیسا حال پاکستان میں ہوتا تو ہم یہ دن منانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آج بھی تقریریں ہوں گی, 4-5 پروگراموں میں بھی جا رہا ہوں اس کے بعد, لیکن تقریریں ہوں گی اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں نا گفتن نشستن برخاستن, وہی چیز ہو جائے گی. اصل جو میڈم نے فرمایا ہے تھوڑی دیر یہ جو بات کی ہے کہ آخر مزدور کہتے کسے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مزدور کہتے کسے ہیں. ہمارے ہاں حکومتیں سال میں 1,000 روپے بڑھا دیتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری منیمم 14,000-15,000 ہونی چاہیے. یہ جناب 14-15,000 جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین کے لیے ہے, اور سرکاری ملازمت ملتی کس سے ہے؟ عام جو گھریلو ملازمین ہیں, ایون کہ اسکول ٹیچر ہے, 2-3 ہزار میں اسکول ٹیچر جو ہے نا خواتین جو ہے نا وہ کام کرنے پہ مجبور ہے. عام جو گھریلو خواتین آئے دن آپ تشدد جو ڈومیسٹک وائلنس, ہمارے یہاں آرڈیننس بھی ہے, قوانین بھی موجود ہے, سب چیزیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر عمران صاحب, ہمارے ملک میں مزدور کہ جب ہم انہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون کون سی ایسی محرومی ہیں؟ کیا صرف جو پیسے کا استحصال ہوتا ہے یہی محرومی ہے مزدور کے استحصال کی, یا اور کون کون سی محرومی ہیں جنہیں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے حساب سے حقیقت پسند کیسے ہوتے ہیں. میری بہن نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, 30-40 سال سے پورے دنیا کو لپیٹ میں لے لیا, اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالف جو ہے وہ قوتیں کام کر رہی ہیں. اور دوسرا متبادل نظام جو ہے وہ لے کے آ رہی ہیں. متبادل نظام تو پہلے آیا تھا نا, متبادل نظام آیا, میں سرمایہ دارانہ نظام کے انتہائی خلاف ہوں. اس کے باوجود جو متبادل نظام سوشلزم کا آیا, کمیونزم کا آیا, وہ سارا کا سارا نظام کیا ہوا؟ سارا کا سارا نظام وہ فیل ہو گیا, اور وہ فیل ہو گیا, اور اس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام مزید پھل پھول رہا ہے. اچھا جی, اب اگر ہم آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھے زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کہ اسلام نے ایک بڑا بہترین ماڈل پیش کیا تھا معاشی نظام کا. سوال یہ ہے کہ اسلام نے جو نظام پیش کیا وہ کسی بھی اسلامی ممالک نے اپنایا؟ کیا ہمارا پاکستان, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی فلاحی معاشرہ ہے, تو یہاں پہ اسلامی قوانین ہیں, یہاں پہ فلاحی قوانین ہیں,
यहाँ पे वो माशरा है जो पहले रोटी का इंतज़ाम करता है, फिर तालीम का इंतज़ाम करता है और फिर रोज़गार का इंतज़ाम करता है। तो अभी जैसे काजी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जी ये चाइल्ड लेबर नहीं होनी। तो मेरा सवाल ये है कि हमने क्या किया कि हम हक़ाइक़ पसंद नहीं हो गए। हमारे माशरे के अंदर 5.25 करोड़ के करीब मेहनत कश काम करते हैं और हमारी आबादी 22 करोड़ है। इसका मतलब ये कि 5.25 करोड़ इस कस्म पुरसी की हालत में जो बेचारे काम कर रहे हैं, ये मज़ीद 15 करोड़ लोगों को नहीं पाल सकते। इसका मतलब ये कि बाकी लोगों को भी काम करना होगा। अब ये बाकी जब लोगों को काम करना होगा तो फिर अब ये काम करना होगा कि आज की तारीख में देखें, मैं बड़ा हकीकत पसंद शख्स हूँ, इसलिए शायद दूसरे पहलू के ऊपर ज़रूर उजागर करूँगा क्योंकि बाकी पैनलिस्ट आपके एक पहलू के ऊपर बात कर रहे होंगे। यकीन माने मैं आज आपको बता देता हूँ, अच्छा इलेक्ट्रीशियन, अच्छा कारपेंटर, अच्छा मैकेनिक, अच्छा दर्जी पीछे पीछे आज भी भाग रहे होंगे, आज के दिन भी भाग रहे होंगे। भाई आज काम कर लोगे? इसका मतलब ये है कि हमने अपने मजदूर की सिर्फ ये वाली हालत को बेहतर नहीं कि उसकी बेचारे के घर का चूल्हा जल जाए, हमने उसको वैल्यू ऐड भी नहीं किया। दुनिया के दूसरे ममालिक, हमारे ममालिक के अंदर भी जो लोग मेड्स रखते हैं बाहर की, वो उनको 70,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा लेबर मिडिल ईस्ट के अंदर काम करती है। वही जॉब जो है वो फिलिपीना जो है वो स्टार्ट करता है 70,000 रुपये से। हमारा मजदूर आज भी 20,000 रुपये पे काम कर रहा है, सेम काम। इसका मतलब ये कि हमने वो भी कैसा प्रोग्राम नहीं ला सके कि हम अपने मजदूर की वैल्यू ऐड कर सके, मेहनत कश की वैल्यू ऐड कर सकें। तो हमारे माशरे के अंदर भाई 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, इसलिए नहीं कि इमारतें नहीं है, इसलिए कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। और जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जिसके घर में रोजगार नहीं होगा, वहाँ पे तालीम कैसे होगी? फिर तालीम नहीं होगी तो ये वैल्यू एडिशन कैसे होगी? जब उसको शऊर आएगा तभी तो पूछेगा ना हुक्मरान से तो जब पूछेगा वो जाके जब उसको शऊर होगा। जब उसको शऊर ही नहीं है, बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो इस साइकिल के अंदर हम जो अगर घूमते रहेंगे, अब यकीन माने हम हर साल यही वाली बात करते रहेंगे क्योंकि हम हकाइक के मनाफी जो है वो रहते हैं और हकीकत पसंद नहीं बात कर रहे। बिल्कुल सही। और यही हकाइक बेसिकली हम चाहते हैं कि आज डिस्कस भी करें कि हकाइक जानते बूझते हुए समझते हुए फिर भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और ना सिर्फ हुकूमती सतह पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इंडिविजुअली हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए मज़दूरों की हालत ज़ात बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस सारे मामले पर भी हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि हुकूमती सतह पर भी हमें अदम तवज्जो का शिकार नज़र आते हैं कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं और बहुत सी फैसिलिटेशंस के कार्ड्स भी बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मजदूर बेचारा जो है वो अवेल नहीं कर सकता इन सारी फैसिलिटीज़ को। मैं ये चाहता हूँ सईद साहब, जिस तरह पहले आपने हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनका ग़ुलामों के साथ कैसा बर्ताव था, ये सब कुछ आपने बताया। इस्लाम हमें हुक्म क्या देता है और हुक्म के बाद अगर हम सज़ा के मुर्तकिब कब ठहरते हैं कि किस किस हालत में हम मज़दूर के साथ अगर ज़्यादती कर रहे हैं तो उसकी सज़ाएं क्या हैं? जी, इस हवाले से 3 हिस्से हम गुफ्तगू के कर सकते हैं। पहली जो गुफ्तगू हो चुकी है उनमें पहला हिस्सा तो ये है कि जो मज़दूर है उसको हमें अपग्रेड करना चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मसलन आप देखें मुख्तलिफ स्टॉप्स के ऊपर, फ़िरोज़पुर रोड पर देख लें, आप भट्टा चौक देख लें लाहौर में, इस तरह के और काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ बेशुमार मज़दूर खड़े होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाना पका के ले आते हैं जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, उनमें वो तकसीम कर रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी अनाड़ी होते हैं जिनको साथ ले जाने के बाद ले जाने वाला परेशान होता है और काम ठीक नहीं होता। तो इसलिए उनको अपग्रेड करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पहला मरहला है। बिल्कुल, दोनों तरफ से अपग्रेड दोनों तरफ से। बिल्कुल, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो मज़दूर होता है, ज़ाहिर है उसने मज़दूरी करनी है। हमारे यहाँ ये कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ कि अपने हाथ से हम काम करें। वो जो 5.25 करोड़ 22 करोड़ को पाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। घर के काम, अपने काम खुद अगर दुनिया जहान के और दोनों जहानों के और सारे जहानों के लिए जो रहमत हैं और हुक्मरान हैं, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद मुरम्मत कर लेते हैं, अपने लिबास को खुद पैबंद लगा लेते हैं और अपने पेट पर पत्थर बांध कर, अगर सहाबी के एक पेट पर एक पत्थर है, अपने पेट पर 2 पत्थर है और खंदक खोदी जा रही है। और जब भी कोई खाने का मरहला आता है तो पहले दूसरों को देते हैं, फिर आखिर में आप खुद तनावुल करते हैं। तो ये दूसरा मरहला है, दूसरा पॉइंट है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए रिसालत माब वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में। अभी एक कॉलर ले लेते हैं। उमर ज़ेब साहब हैं हमारे साथ दुबई से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे?
जी वालेकुम सलाम, मैं उमर से बात कर रहा हूँ दुबई से। जी 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 बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो काफ़ी देर से आपका प्रोग्राम देखते हैं, कई दिनों से, लेकिन असल मैं आज तो हम 4-5 साहिबान देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जी जी जी। लेकिन एक जो आलिया मैडम ने बात की, उसने बहुत बिल्कुल सही बात की है, जो कि मजदूर की हकूक में हम लोग घुसे नहीं है, कि उसके अंदर जाना चाहिए कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप, सॉरी डोंट माइंड, लेकिन आप 5 आदमी हमें स्क्रीन में आ रहे हैं, 5 लोग, सही है, सब यही तलकीन कर रहे हैं कि मतलब ये है ये है ये है, चलो हम संभालते हैं। क्या आपके घर में आपके जो नौकर है आज वो छुट्टी है कि नहीं? ठीक है उमर साहब, कुछ और कहना चाहेंगे? जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? ओके जी उमर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यही बात पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि बॉसेस की तो छुट्टी है, लेकिन जो मजदूर तबका है किसी भी ऑफिस का, वो बेशक लेबर हो या बेशक छोटे मुलाजमिन हो, वो वाकई आज काम पर हैं। ये बात हम कर चुके हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मामला अब इस तरह है कि इस सारी गुफ्तगू के 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मजदूर की हालत हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, हुकूमती सतह पर क्या इकदाम कर सकते हैं। दूसरी तरफ है मजदूर को खुद भी नहीं बेसिकली पता कि उसके क्या हकूक हैं, क्या हकूक वो ले सकता है हुकूमती सतह। सबसे बड़ी बात है ये। अच्छा, वो मजदूर तबका एक ऐसा है कि जो बिल्कुल पिसा हुआ है, उसको वो एक तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसे ही पता कि अगर मैंने अपने हक के लिए कोई जंग लड़नी है तो रास्ता क्या है, और एक दिन भी अगर वो छुट्टी करके घर बैठता है तो उसका घर का चूल्हा किस तरह चलेगा। ये सारे वो मामलात हैं जो तस्वीर का हमें दूसरा रुख भी दिखाते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करें हैं मजदूरों का आलमी दिन, तो क्या मजदूरों के हकूक के बारे रियासत कितना अवेयर है, खुद मजदूर कितना अवेयर है, और ख़ास तौर पर क्या मजदूर के जो हक इस्लाम ने उसे दिया है क्या वो हम सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं। बेसिकली जिस तरह हम मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों के हकूक की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ आली साहिबा, आपके ख्याल में कौन कौन से बुनियादी इक़दाम ऐसे हैं जो हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अशद ज़रूरत है उनकी कि ये स्टेप्स तो फ़ौरन ले लिए जाएँ, क्योंकि बहुत से वादे, बहुत सी प्लानिंग्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं तो सही लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ऐसी चीज़ें क्या है कि फ़ौरन से इम्प्लीमेंटेशन? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, एक तो पहली चीज़, इस पूरी गुफ्तगू के अंदर हम सिर्फ तनख्वाहों की बात कर रहे थे। मज़दूरों के सिर्फ ये मसले नहीं हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि शहरों के अंदर जो बॉटम 68% लोग हैं, 68% लोग हैं, उनकी सिर्फ 1% हाउसिंग मार्केट के ऊपर जो घर दस्तयाब हैं, सिर्फ 1% हाउसिंग मार्केट के अंदर घर उनकी रसाई के अंदर हैं। तो क्या होता है हमारे मुल्क में कि बनते चले जाते हैं, हाउसिंग स्कीमें बनती चली जाती हैं, घरों की कमी नहीं है, लेकिन वो अमीरों के लिए घर बन रहे हैं और जो हमारा मज़दूर तबका है वो कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर है। तालीम ले लें, तालीम की निजकारी होती चली जा रही है, उसके नतीजे में ज़ाहिर है वो तालीम महंगी होती है, उसके नतीजे में लोग बेरोज़गार होते हैं, रोज़गार की किसी किस्म की ज़मानत नहीं है। बहुत बड़ा मसला जो कि मज़दूरों का ही मसला है वो जंग है, और ये जंग किसी और की मुसल्लत की हुई नहीं, हमारे हुक्मरान ख़ुद हमारे अपने मुल्क के अंदर जंग मुसल्लत करने पर तुले हुए हैं। तो आप जो कह रहे थे तल्ख़ हक़ाइक़ की बात, देखिए तल्ख़ हक़ाइक़ की बात तो ये है कि एक तरफ आज हमें बताया जा रहा है कि हम बड़े गरीब हैं और हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के पास दोबारा से कर्ज़े लेने के लिए भेजा जा रहा है, हालांकि ये IMF और वर्ल्ड बैंक वही इदारे हैं जिनके पास हम दिहाइयों से चले जाते रहे हैं, और जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर गुर्बत को मज़ीद बढ़ाने में
ایک بھرپور کردار ادا کرتے رہیں۔ مزدور کے کون کون سے مسائل ہیں؟ اس کا صرف پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی دھیاڑی نہیں مل رہی اس کو، یا وہ کما کہاں سے کیسے رہے گا، کھائے گا کہاں سے، بچوں کو کیسے پالے گا۔ اس کے یہ مسائل بھی ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا علاج کہاں سے کروائے گا، اگر وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ مہنگی پڑھائی۔ ایگزیکٹلی، ایکول اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے، نہ صرف ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے بلکہ جسٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا آپ ایک بات کر رہے تھے کہ خود مزدوروں کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اور ڈاکٹر عمران صاحب بھی اس پوائنٹ پر بات کر رہے تھے، تو آپ کی طرف آئیں گے ڈاکٹر صاحب۔ مزدور کیوں اپنی آواز کو خود بلند کیوں نہیں کرتا؟ اگر اس کا استحصال ہو رہا ہے، وہ کما رہا ہے 12 گھنٹے اور اس کی تنخواہ مل رہی ہے اس کو 8 گھنٹے کی مناسبت سے، وہ خود کیوں آواز نہیں اٹھاتا؟ اسے کوئی خوف ہوتا ہے، یا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا، یا کتراتا ہے وہ؟ بالکل، اس کا اصل ایشو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیٹا، میں 2-3 پہلے بات جو آپ کی اسی پوائنٹ سے لنک کریں گے، کیونکہ آج مزدوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ جی آجر حضرات کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے سامنے یہ ہوا کہ ایک شخص اپنی سواری کے اوپر جو ہے وہ آیا اور اس سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اور کسی دوسرے شخص سے بات کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ سواری سے اتر کر اس سے بات کریں۔ یہ سواری صرف اس حد تک تھی کہ آپ یہاں تک اس کے اوپر جو ہے وہ تشریف لائیں، لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بوجھ ہوگا اس جانور کے اوپر اگر آپ اس پر بیٹھ کر بات کریں۔ یعنی نقطہ آپ نے ہمیں یہ جو ہے یہ بتایا کہ استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ ایک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالو، اور اگر وہ استطاعت سے زیادہ ہے تو خود بھی شریک ہو۔ تیسری بات جو آپ نے سزا کی بات کہی تھی، یہ میں نے کہا نا اگر قانون حرکت میں نہیں آتا تو کم از کم جو نوکری دے رہا ہے، جو کام لے رہا ہے، اس کو کم از کم ایک اور بھی تو عدالت ہے نا جہاں پہ اس کو جواب دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت میں اس کے مخالف کھڑا ہوں گا جس نے کام کروایا اور اجرت نہیں دی۔ تو اب یہ قانون میرے خیال میں اگر، اور اچھی طرح یہ مسلمان کو تو کم از کم پتہ ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول قیامت میں اس کے مخالف ہوں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو مزدوروں کے مالکان کو، یا مزدور جو دے رہے ہیں مزدوری، ان کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس انسان کے حقوق کیا ہیں جس نے آپ کے لیے کام کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا تو اللہ کے حبیب نے مزدور کو اللہ کا حبیب کہا، تو یہ سارے فرمان تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں پھر آپ کو حقیقت پسندی کی طرف لے کے آتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک فلاحی معاشرہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اس کے پاس ترجیحات نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس بجٹ نہیں ہے، اور وہ سارے اس 22 کروڑ لوگوں کو نہیں پال سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیرلل سیکٹر کام کرتا ہے جس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ سرمایہ دارانہ نظام کی بات کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے باس 22 کروڑ میں کتنے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سینکڑوں میں ہیں خالی۔ بالکل، اچھا سارے ملازمت کے ان لوگوں نے دی ہوئی ہے؟ نہیں دی ہوئی ہے، ملازمتیں اور لوگوں نے دی ہیں۔ تو آپ دکانداروں نے ملازمتیں دی ہیں، نان رجسٹرڈ کارخانے داروں نے دی ہیں، گھروں میں جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ یہ مزدور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اور یقین مانیں اگر وہ رجسٹرڈ ہو جائیں، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو بند ہو جائیں گے۔ وہ اس لیے بند ہو جائیں گے کہ وہ چل ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ بہت اچھا نعرہ ہے، مزدور کی تنخواہ 35,000 روپے کر دو، 35,000 روپے پہ تو کارخانہ ہی بند ہو جائے گا۔ بھائی کوئی آجر کے بھی تو کوئی حقوق ہوں گے نا، ہمارے اس معیشت کے نظام میں اس کو بھی چلانے کے لیے وہ دکان بند کر دے یا 35,000 روپے دے، یہ فیصلہ بھی تو کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، ہمارے یہاں جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کی طرف نہیں جا رہے، ہم اس حقیقت کی طرف نہیں جا رہے کہ وہ جس حالات کے اندر کام دینے والا کام کر رہا ہے اس کی معیشت ختم ہو چکی ہے، اس کے کارخانے بند ہو چکے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، مارکیٹیں ٹوٹ چکی ہیں، اجڑ چکی ہیں، وہ خود اس سے زیادہ حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ مزدور کے حقوق کہاں سے پورے کرے گا؟ ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو کرپٹ ہو گیا نا، ایک بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کیا ہے، فلاحی ریاست یا فلاحی معاشرے والی۔ اب دیکھیں ریاست کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ معاشرہ ہم کس طرح بلڈ کریں، کیونکہ ہم آ جا کے ہر چیز ریاست پر، گورنمنٹ پر، اسٹیٹ پر ڈال دیتے ہیں، اور بحیثیت خود ہم انڈیویجولی اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں، ہم تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے گلی کا کوڑا ہی وہاں ڈمپ کر دیں جہاں پر جگہ بنی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم مزدوروں کے حقوق گورنمنٹ سے کس طرح لے کر دیں کہ بھائی
आप खुद क्या कर रहे हैं मजदूरों के लिए? अच्छा, टू साइडेड, फिर मैं वही चाहूंगा सईद साहब, मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें। देखिए, मजदूर भी तो कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनके दिलों में भी कहीं बेईमानी होती है, या उनके दिलों में भी कुछ ऐसे मामला, अच्छा जी मैंने से डंडी मार लो काम से और दिहाड़ी पूरी ले लो और कल काम पे ही ना जाऊं, मिस कमिटमेंट्स बड़ी होती हैं, काम खराब कर देना बड़ा मामलात होते हैं, बेईमानी करना, बेईमानी कर देना, ये मामलात भी तो होते हैं। तस्वीर का एक रुख नहीं ना, दोनों रुख देखते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे है। देखें, बारहा ऐसे होता है, एक मुहावरा हमारे मुआशरे में मशहूर है कि आप मिस्त्री को घर में बुला लें तो पुलिस के बुलाकर फिर उनको निकालना पड़ता है, उनका काम ही ख़त्म नहीं होता। ये मामलात हैं, अगर नेक नियति से काम किया जाए तो रुकावट नहीं होती। ये बात अपनी जगह पर वैलिड है और इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मैं एक और पहलू की तरफ, इस सारी गुफ्तगू से जो नतीजा निकलता है, करने का काम क्या है, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा नौजवान हमारे मुल्क से बाहर जाकर हर तरह की मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने मुल्क में काम करने की उसमें सकत नहीं है। आप देखें, जितने भी पेशे हैं वो सारे के सारे पेशे अंबिया की सुन्नत हैं। वो लकड़ी का काम हो, वो राजगिरी का काम हो, वो लोहे का काम हो, ये जितनी भी सनतें चलती हैं ये किसी न किसी नबी से मुताल्लिक़ रही हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। हमें ये चीज़ें अपने सलेबस में डालने की ज़रूरत है कि बच्चों में इसके दौरान तालीम शऊर पैदा करें कि आप वो बने जो लोगों से तनख्वाह लेने वाले ना हों, बल्कि छोटी छोटी सनतें बनाकर अपने बिजनेस खड़े करके आप उनको देने वाले बने, ताकि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हों। हमारे यहाँ जो टेक्निकल हैंड है, आप देखें, एक बंदा PhD करके भी टेक्निकल काम करने के काबिल नहीं होता, वो फिर भी तनख्वाह ले रहा होता है, वो ले रहा होता है। मतलब एक बंदा इस लेवल पर अगर पहुंच चुका है, कौम का इतना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है, तालीमी इदारों ने उसको तालीम दी है, तो कम अज़ कम इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट उस वक्त हम बनेंगे जब खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, हर शख्स दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श होने की कोशिश करेगा। अच्छा सही साहब, यहाँ फिर एक और पॉइंट है। देखिए, पाकिस्तान उन ममालिक में है जो गरीब ममालिक में आता है, अंडर डेवलपिंग कंट्री में आता है, लेकिन इसके बावजूद हम चैरिटी देने में, हम चैरिटी करने में कहाँ किस नंबर पे हैं। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसमें देखिए कितनी ज़्यादा हम ज़कात, खैरात, चैरिटी होगी, बड़े बड़े इदारों को हम देंगे भी, वह आगे से खर्च भी होंगे, लेकिन फिर भी हालात। अच्छा, इसमें एक और पहलू है। जो ज़कात देने वाले हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि उसको ऑक्सीजन पर रखें, कोई एक बंदे की मसलन 50 लाख ज़कात निकलती है तो उसने 10-10 हज़ार करके देनी होती है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? अगर हर साल कोई 100 बंदा 200 बंदा अपने पाँव पर खड़ा कर दें, वो अपना बिजनेस करने के काबिल हो जाए, अपना छोटा मोटा काम कर ले, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमने उसकी पूरी फैमिली और नस्ल को संवार दिया है। बिल्कुल। तो ये जो हम ये सब दिखावे के लिए भी करते हैं, ये और भी इंफरादी तौर पर हमारे अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। और आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे घर के पास वाला जो घर होता है, वहाँ पर शायद चूल्हा नहीं जल रहा होता, हम उनका ख्याल नहीं करते, लेकिन हम एक बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट और उसकी बातें भी बहुत करते हैं, और फिर बात भी करते हैं कि हमें ये चैरिटी करनी चाहिए, और करते भी हैं, और उस हमसाये का ख्याल रखते हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शहबाज हैं हमारे साथ, तुमसे बात करते हैं। जी शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शहबाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब। अच्छा सर, मैं एक गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, हम वैसे टीवी पे भी और आम चैनल्स पे भी और लोकल मीडिया पे भी हम ये बात करते हैं जी मजदूर डे, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाला कोई बंदा नहीं है जो मजदूरों के लिए प्रैक्टिकली आवाज उठा सके। अच्छा शहबाज साहब, ठीक, आपने भी देखे, आपने भी बात कर दी ये वाली। अब मामला ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत हम पाकिस्तानी होने के इस मुआशरे को लेकर अगर हम बात करें तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम अपना अपना किरदार कहाँ अदा कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात काटता हूँ, देखें मजदूर एक बंदा जो 15-20 हज़ार रुपये महीना लेता है। अब देखें, मैं जॉब करता हूँ, मुझे आज भी बुला लिया गया जी आप ड्यूटी पे हैं, नहीं तो आपको फाइन सिस्टम हो जाएगा। तो हमारी मजबूरी है, जाहिर बात है, मेरे घर का खर्चा है, मेरी फैमिली है, मेरी बेटियां हैं, बेटा है, तो मैंने उनका घर का रेंट भी देना है, मैंने घर का मामला भी चलाना है, तो मेरी मजबूरी है। मुझे ये निकालेंगे ना, उसके बाद इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं
بھی جی آپ کسی اور جگہ پہ کام نہیں کر سکتے NOC کے بغیر. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. اچھا لیکن میں آپ کو شہباز صاحب ایک بات بتاؤں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یوم مزدور جو ہے اس دن مزدور کام کر رہا ہوتا ہے اور باس جو ہے وہ چھٹی منا رہا ہوتا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک 1 مئی ہے مزدوروں کے لیے, اس دن ان کی اجرت ڈبل ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھٹی کر کے گھر بیٹھنا چاہیے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کی اجرت ڈبل ہونی چاہیے. شہباز صاحب بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے کال کی, ایٹ لیسٹ آپ نے بھی اسی مسئلے کی طرف ہائی لائٹ کیا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن مزدوروں کو اتنا زیادہ خوف بھی ہے, جیسے ابھی شہباز کالر بھی ہم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر وہ چھٹی کریں گے تو ان کی جاب چلی جائے گی, اگر وہ چھٹی کرتے ہیں تو پھر ان کے ایکسپیرینسز, لیٹرز اور یہ بڑے ایشوز آئیں گے. عالیہ صاحبہ جیسے آپ بات بھی کری تھی, اسٹیٹ کی تو ایک ڈیفینیٹ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے, بٹ آپ کے خیال میں معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور اس معاشرے میں یاد رکھیے میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, ہم سب ہیں. بالکل نہیں جی, میں تو ایکچولی ہماری ترجیحات کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں, جہاں تک, اور وہ بڑی کلیئرلی مزدور دوست نہیں ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, دیکھیں امپلیمنٹیشن کی وہ ابھی جو کالر ہیں وہ بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں مسئلہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے. مطلب مجھ سے پوچھیں, میں ایک مزدوروں کی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں اور یقین کریں کہ مزدوروں کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. مزدوروں کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے, کہ بے روزگاری ہے, کہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے, کہ ان کو رہائش کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ایک شہری ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں ان کے حقوق ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مزدوروں کو شعور نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی شخص اپنے شعور کی بنیاد پہ اور لوگوں کو منظم کر کے ایک طاقت بنتا ہے, یعنی کہ جب بھی اس ملک کے اندر لوگوں کی تحریکیں ابھرتی ہیں, چاہے وہ مزدوروں کی تحریکیں ہوں, چاہے وہ یونینز کی شکل میں ہوں, چاہے وہ PTM کی شکل میں ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی تحریکوں کی شکل میں ہو, ہمارے یہاں لوگوں کی مزاحمت کو اور لوگوں کے حقوق کو حکمرانوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا. مسئلہ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جب ہونے کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہونے نہیں دیا جاتا, اور بلکہ انہی لوگوں کے اوپر اور انہی تحریکوں کے اوپر مختلف لیبلز لگا کے ان کو منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ آج بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں علی صاحب, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. شکیل ہیں ہمارے ساتھ. جی شکیل صاحب السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر السلام علیکم, میں شکیل بول رہا ہوں سر, مزدور ڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جناب بالکل کیجئے. سر یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ مزدوروں کے جو ہے رجسٹرڈ کھاتے جو رجسٹر جو ہوتے ہیں, یہ رجسٹر تو ہوتے ہیں لیکن یہ مزدوروں کو رجسٹر نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ آتے ہیں سالانہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو رجسٹر کرتے ہیں, جو علاج معالج کراتے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, ان سے رجسٹر, یہ جو پمپ ہوتے ہیں یا فیکٹریز ہوتے ہیں ان سے بتا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. مزدوروں کو وہ دیہڑی ڈیلی ویجز پہ وہ تنخواہ 300 روپے 9000 روپے وہ جو حکومت کے. ٹھیک ہے شکیل صاحب, آپ اچھی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حاضریوں کے اور کھاتوں کے رجسٹر تو ہیں لیکن مزدوروں کو رجسٹر نہیں کیا جاتا. قادر صاحب لاسٹ میسج آپ کی طرف سے, ٹائم بہت کم ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج سے 2 سال پہلے میں ریلوے ورکرز یونین پاکستان کا سرپرست علاوہ مزدوروں کے حقوق کے لیے میں نے سپیچ کی. تمام پاکستان سے آنے والے مزدوروں کے خلاف نہ صرف فریڈم آف سپیچ کے بلکہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے. الحمدللہ وہ مقدمات ختم ہو گیا, مگر پچھلے مہینے مجھے ایک تقریب میں مدعو کیا گیا تھا ایز اے گیسٹ, اور جب ایوارڈ دینے کے لیے جس شخص کو بلایا وہ تھا SHO. تو میں ہنس کے بولا, میں نے کہا دیکھے اسی شخص نے تو میرے خلاف FIR درج کی تھی فریڈم آف سپیچ کی, اور آج اخبار کی تقریب میں ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آج بھی تقریریں ہوں گی, آج بھی ہوں گی, لیکن بلدیہ فیکٹری کے ملازمین 259 جو زندہ جلائے گیا اس کو انصاف آج تک نہیں ملا کراچی میں. اس کے علاوہ میں صرف حکومت کو ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں, آپ 1 کروڑ نوکریاں ضرور دے دیں, مگر کم سے کم جو مزدور ہے جس چیز کا ان کے پاس فن ہے, آپ مختلف شہروں میں مختلف جگہ میں اس کے لیے جگہ مخصوص کر لے, تاکہ اگر کسی کو پلمبر چاہیے تو کہاں جائے, کسی کو کارپینٹر چاہیے تو کہاں جائے, ایک جگہ مخصوص کر لے تاکہ لوگ مزدور سے مزدوری کے لیے چلے جائے اور وہ مزدور کو بھی پتہ ہو ایک ٹھکانے کا. بالکل صحیح. ڈاکٹر عمران آپ کی طرف سے لاسٹ میسج. سر
یہ قوم اگر پیچھے ہے تو اس میں ایک چھٹی کا بڑا عمل دخل ہے. ہمیں ہر چیز کی چھٹی چاہیے. ہم کبھی یہ نہیں نعرہ لگاتے کہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں چھٹی چاہیے. اور آج کے ابھی میں آپ کو ویسے بتا دوں, آپ کہہ رہے تھے کہ اگر چھٹی والے دن کام پہ بلائیں تو تنخواہ ڈبل ہونی چاہیے. قانون میں ایسا ہی ہے کہ ڈبل دیا جاتا ہے اور ایسے ہی دیا جاتا ہے. لیکن آپ یقین مان لیں, میں آج سروے کرا دیتا ہوں, آپ ان سے کہیں کہ جی ڈبل پیسے ملیں گے, آج کام پہ آ جائیں, میجورٹی کام پر نہیں آئے گی. بحیثیت قوم ہم چھٹی منانے والے لوگ ہیں, ہم آرام طلب لوگ ہیں, چاہے وہ, اور ہم حقوق نہ دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, حقوق لینے میں ہم بہت زیادہ انٹرسٹڈ. میں سب کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ حکمران ہوں, چاہے وہ نیچے ہوں, چاہے وہ گھر والے ہوں. صحیح. عالیہ صاحبہ, آپ کی طرف سے میسج. جی, میں تو اس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مزدوروں کی تحریک کو صرف کسی اور کی تحریک نہیں, اپنی تحریک سمجھنا چاہیے. کیونکہ اس مزدور کی تحریک جو کہ اپنی ابتدا میں سرمایہ داری مخالف تحریک تھی, اس نے اب ہماری پوری دنیا کو اور قرۂ ارض کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ اب انسانی زندگی ایکچولی خطرے میں. آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو, یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور کلائمیٹ چینج ہے, یہ بھی ڈائریکٹلی سرمایہ داری کا ہی نتیجہ ہے, جس کے تحت ابھی 2032 میں ہم پوری دنیا کے پاس صرف 13 سال ہیں گلوبل وارمنگ کو اس نہج پر روکنے کے. اور اگر اس سے آگے ایکچولی ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سعید صاحب, آپ کی طرف سے لاسٹ میسج. جی, ہمارے لیے جو مثالی ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ ریاست مدینہ ہے. ریاست مدینہ میں 4 قسم کے کام ہوتے تھے: تجارت, زراعت, صنعت و حرفت اور محنت کش. تو ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ ہم کلوز کریں گے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے اور محنت کرنی ہوگی. سعید احمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. قادر خان صاحب, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر عمران صاحب اور عالیہ صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور مزدوروں کا عالمی دن, یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں نے آج بڑی فروٹفل باتیں سیکھی بھی ہوں گی, اور خاص طور پر وہ مزدور بہن بھائی, ان کے ساتھ ہم بھی اظہار یکجہتی کریں گے. لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اپنے کام میں دیانت رکھیے اور اپنے حق کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, آواز اٹھائیے, شعور پیدا کیجیے. ایکچولی جو بیسک اس کی ریزن ہے, اگر آپ میں شعور نہیں ہوگا تو پھر آپ کا استحصال ہوتا رہے گا. بالکل انتظار مت کیجیے, اپنا پارٹ جو آپ کا بنتا ہے اس کو ضرور ادا کیجیے. اسی اچھی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بائے بائے.